Idi, alus tripod namanya, modalnya ayo online terima ayo online. Ya mau kos iyo, gagang tangkal buah iya mah. Online ki softtek. Softtek. Palingan alus ya mah. Kayak orang pesen modal lagi ya. Tripod nah. Alus oi. Cap bibilah. Tripod cap bibilah anjing. Aduh, aing mah aya bae ya mah ya. Ngirit banget ya emang konten teh ngirit bos ium tuh. Cap bibilah kade teangan di softtek cap bibilah. Guys, kira mulai lah. Chat. Ngeleg. Aduh, ngeleg dinya. Film mana? Oh. Tuh ketemu tempo mah udah paroek bet kieu. Ya mana ngelep paroek bet kieu ya mah.